Ni Madame Doumbia Oumoumaïga ni dɔgɔtɔrɔ ye radiologue u ye dɔgɔtɔrɔya bolofara dɔ ye minnu ka baara bɛnnen bɛ jata ma. Donc anw bɛ farikolo fan bɛɛ jata ka daminɛ kunkolo la ka taa fo sen na. Jata dɔrɔn tɛ, n'an ye ja ninnu ta an bɛ ɲɛfɔli kɛ sɛbɛn ye ka ci dɔgɔtɔrɔ min bɛ papier ci an ma, dɔgɔtɔrɔ min bɛ banabaatɔ bila ka na an fɛ yen nɔ. Donc an ka jata in a bɛ se ka kɛ ni baarakɛminɛn caman ye, i n'a fɔ échographie b'o la, scanner b'o la, radio b'o la, IRM b'o la, scintigraphie b'o la ani a ɲɔgɔnna caman. Donc an ka baara in bɛ boli farikolo fan bɛɛ kan ka daminɛ kunkolo ka na fo sen na. Donc o b'a jira k'a fɔ kolo b'a la, kɔnɔfɛnw b'a la, muscle b'a la. Donc bolofara min don a bolofara ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ, wa an jɔyɔrɔ fɛnɛ ka bon kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔya furakɛli hukumu kɔnɔna la. Barisa an bɛ fura sɛbɛn dɔgɔtɔrɔw ani operelikɛ dɔgɔtɔrɔw, olu dɔrɔn tɛ, fɛn fɛn ye dɔgɔtɔrɔ ye an bɛ bɛɛ dɛmɛ i ka baara la. Donc baara in bonya yɛrɛ fɛnɛ kama bolofara misɛnninw caman fɛnɛ b'a kɔnɔ. Barisa n'i ye farikolo fan bɛɛ ta k'a lajɛ i yɛrɛ b'a ye dɔgɔtɔrɔya la spécialité caman bɛ. Donc n'a fɔra anw bi o fan bɛɛ de jata, o b'a jira k'a fɔ k'a baara ka bon, fanga ka bon kojugu. Donc bolofara misɛnninw b'a kɔnɔ, i n'a fɔ an cɛla ni minnu tilala kalan in na dɔw b'a a yamaruya ka kunkolo dɔrɔn ta k'o jata o sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ k'o dɔn k'u ka baara ye, n'an b'a f'olu ma ko neuroradio. Dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu fɛnɛ b'a daminɛ disi la ka na fo kɔnɔbara la ka na dugumala la, olu fɛnɛ bɛ sous spécialisé o la o bolofara in na, n'an b'a fɔ o fɛnɛ ma ko imagerie thoracique. Dɔw yɛrɛ bɛ kolo dɔrɔn ta ka farikolo fan bɛɛ kolo ta ka o fɛnɛ k'u ka kalan kɛ o kan k'o sinsin kosɛbɛ k'u ka baara kɛ li ye don o don, n'a bɛ fɔ o ma imagerie osteoarticulaire. Donc k'a fɔ ye k'a fɔ baara in a ka bon, bolofara min don a bolofara ka bon kosɛbɛ, wa ani dɔgɔtɔrɔ caman bɛ baara kɛ. Dɔgɔtɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ, spécialité fɛn fɛn ani a bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. O hukumu kɔnɔna la ne yɛrɛ y'a yamaruya n ka imagerie kalan kɔfɛ ka n sous spécialisé ka kalan yɛrɛ kɛ ka fara kan ka ɲɛsin musow ta ma, ni a bɛ f'o ma ko imagerie de la femme. Donc n ye n ka kalan imagerie kɔfɛ n ye san dama dɔ kɛ ka imagerie de la famille ni kalan. Donc bi n bɛ o baara de kɛ, n b'o de waleya kɛ. Donc ne ka baara bɛ boli kosɛbɛ muso jata kan, o t'a jira k'a fɔ n tɛ tɔw fɛnɛ kɛ, ni don dɔw la n bɛ tɔw kɛ, mais don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ n bolo n bɛ musow ta kɛ min na. Donc o jata ninnu bɛ boli muso banaw kan. Donc muso ka banaw ani ka taa se bange yɛrɛ fɛnɛ ma, bange ni bange sɔrɔbaliya a bɛɛ lajɛlen ma. Donc n'i y'a ta ka taa bange yɔrɔ yɛrɛ la fɔlɔ, komi o de ka ca kosɛbɛ an fɛ yen nɔ. Donc muso furakɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ musow ci ne ma kuma caman na ka kɔnɔmaya écho la. Donc n'a bɛ fɔ o ma ko écho obstétrical, an bɛ o kɛ kɔnɔmaya kɔnɔ siɲɛ 3 ɲɔgɔn na, o de fɔlen don. Mais n'a sɔrɔ kɔlɔlɔ wɛrɛ bɛ min ka kɔnɔmaya kɔrɔ a bɛ se ka tɛmɛ o kan. Donc anw bɛ ja nin ta o siɲɛ 3 in na, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, a bɛɛ n'a nafa de don. N'an ye ja in ta an bɛ sɛbɛn kɛ n'an b'a fɔ o ma compte rendu k'a ɲɛfɔ kosɛbɛ an ye min ye kɔnɔmaya in kɔnɔna la ka ci muso furakɛ dɔgɔtɔrɔ ma, a b'a fɛnɛ bilasira kosɛbɛ kɔnɔmaya kɔlɔsili kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko CPN. Donc an jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ. Ni o fɛnɛ bɔra yen, bange dɔrɔn tɛ, ala bɛ dɔw bɛ ka garisigɛ sɔrɔli ka, an balimamuso dɔw ka garisigɛ sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ. Donc olu fɛnɛ mana o furakɛliw daminɛ, u ka dɔgɔtɔrɔw b'u caman kosɛbɛ o la. Donc an b'a daminɛ fɔlɔ ni investigation ye, u b'a daminɛ généralement an bɛ échographie pelvienne kɛ k'a lajɛ fɔlɔ, komi o de ka nɔgɔn, écho in ale de ka nɔgɔn, ale ye radio ye min de ka nɔgɔn, wa fɛnɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'ale kɛ, kɔlɔlɔ t'a la, rayon t'a la, donc inconvénient t'a la. Donc ale écho in u bɛ a caman généralement an b'a daminɛ ni échographie pelvienne ye
ka musoya yɛrɛ minɛnw lajɛ fɔlɔ, wolonugu ni fandayɔrɔw k'olu jateminɛ k'olu ci. Donc kuma dɔw fɛnɛ la n'an y'olu kɛ, dɔgɔtɔrɔ dɔw fɛnɛ bɛ dɔw caman ka kɛ monitorage, an b'a fɔ min ma monitorage, o ye ka muso dɛmɛ a ka kalo labɔ kɔnɔ fo ka taa se garisigɛ tayɔrɔ ma. Donc ka a ko sinsin k'a lajɛ, ka fandayɔrɔ ninnu lajɛ, ka fan ninnu sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ, k'a lajɛ n'a sɔrɔ fan ninnu bɛ bonya walima n'u tɛ bonya. Donc k'a lajɛ fɛnɛ est ce que den bɛ da yɔrɔ min na ni ale fɛnɛ bɛ bɔ a cogoya la muso ka kalo labɔw kɔnɔna la. Donc o ye baara min ye, o ɲɛ ka misɛn dɔɔni. Mais ani muso dɔgɔtɔrɔw an bɛ ɲɔgɔn faamuya la kosɛbɛ, u mago bɛ min na u b'o caman, an b'o kɛ k'o ɲɛfɔ, bɛ se kɛ sɛbɛn compte rendu k'o ci u ma. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen fɛnɛ, kuma dɔw la an tɛ dan eco dɔrɔn ma, radio dɔw bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma hysterosalpingographie, fɛnɛ ni gɛlɛya donna muso minnu ka denko la, dɔgɔtɔrɔ b'o papier d'u ma, u bɛ na an fɛ yen nɔ. Donc n'an y'o kɛ o radio in fɛnɛ la particularité dɔɔni b'a la parce que an bɛ furaji de bila ka taa wolonugu fɛ. N'an ye furaji bila ka taa wolonugu fɛ, furaji in b'a to an bɛ se ka wolonugu kɔnɔna ye, an bɛ se ka a kɛrɛfɛlaw ye. Ni kɛrɛfɛla in ye jumɛn, i n'a fɔ juru min bɛ bɔ wolonugu la ka taa bila fandayɔrɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko trompe, o radio in vraiment ale de dédielen don kosɛbɛ trompe yeli la, ale kosɛbɛ. I n'a fɔ o ye bana dɔ ye, i n'a fɔ sinbana n'an b'a fɔ a ma cancer du sein. Cancer du sein na anw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ, ani muso dɔgɔtɔrɔ ani dɔgɔtɔrɔ spécialité yɔrɔ, an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bana in furakɛ. Anw jɔyɔrɔ ye min ye a la, c'est que ni muso taara depuis sindimi daminɛ la k'a fɔ ko nin b'ale tɔɔrɔ, n'a taara dɔgɔtɔrɔ fɛ yen nɔ, dɔgɔtɔrɔ bɛ a lajɛ, ni a y'a lajɛ a fɛnɛ ye min ye a b'o sɛbɛn papier kan k'o ci anw ma. Hali n'ale ye min ye min bɛ se k'o sɛbɛntiya kosɛbɛ ale bolo, o ye anw ka ja in ye. Donc an bɛ jata kɛ, o jata fɛnɛ bɛ kɛ ni radio sugu min a bɛ fɔ o ma ko mammographie. Donc an bɛ o mammographie muso bɛ ci an ma, an b'ale kɛ. Ale fɛnɛ n'an b'a kɛ fɛn précaution dɔw bɛ yen ka ta yan'a ka kɛ. Bon radio yɛrɛ sugu o sugu n'an b'a kɛ muso fɛ yen fɔlɔ, radio yɛrɛ tana fɔlɔ kɔni an bɛ ɲininkali kɛ ni muso lajɔlen tɛ. Basa radio sugu o sugu n'a bɛ kɛ a ka kan ka dɔn muso bɛ cogoya min na, a bɛ lahala min na, n'a sɔrɔ a lajɔlen tɛ, ni kɔnɔbara tɛ, ou bien ni an b'a ko kɛ cogo min na. Donc o kɔfɛ fɛnɛ an bɛ kunnafoni d'a ma yan'a ka na, i n'a fɔ a ka na ni a ye kalo ye dɔrɔn o dɔgɔkun kɔnɔna la a ka na an ka radio in kɛ o wagati la. Olu kun tɛ dɔwɛrɛ ye parce que radio in a dimi ka bon, sin de bɛ don radio minɛn kɔnɔ k'a digi. Donc digili in kɔnɔna la dimi bɛ se ka bonya kosɛbɛ ni cycle bɛ phase filanan na, donc sin sensibilité bɛ bonya kosɛbɛ, o b'a to douleur bɛ kɛ kosɛbɛ muso la. Donc an b'a laɲini u fɛ u ka n'a kɛ depuis kalo labɔ semaine fɔlɔ la, donc o wagati b'a sɔrɔ dimiba tɛ yen nɔ. Donc n'u bɛna fɛnɛ an b'a f'u ye kuma caman u ka na n'u ye u farikolo jɛya ka ban u kana tulu mun, u kana parfum kɛ, u kana déodorant kɛ, parce que o radio a fɛnɛ baara ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ. Kuma dɔw la ni olu bɛ farikolo kan, ni a ja bɔra, a ja bɛ se ka kɛ i n'a fɔ comme si a bɛ sin kɔnɔ ka sɔrɔ a tɛ sin kɔnɔ. Donc an bɛ o fɛn misɛnmisɛnnin ninnu caman caman ɲɛfɔ musow ɲɛna yan'u ka na. N'u nana fɛnɛ an bɛ a kɛcogo ɲɛf'u ɲɛna k'u bilasira pour que a bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔ cogo min na, jaabi ɲuman fɛnɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka ci dɔgɔtɔrɔ ma u ka. Donc mammographie in fɛnɛ la tuguni kuma dɔw la hali n'an ye mammo in kɛ an bɛ segin an kɔ ka na eco fara kan, n'an b'a fɔ o ma ko couple mammo échographie. Donc an bɛ eco kɛ sin na tuguni, donc k'a lajɛ. Waati dɔw bɛ kɛ i b'a sɔrɔ kuru yɛrɛ bɛ yen nɔ, ni kuru bɛ yen nɔ an tɛ dan o dɔrɔn ma, an bɛ intervenir. O ye jumɛn ye, an bɛ taa kuma dɔw la ni dɔgɔtɔrɔ ka yamaruya ye, an bɛ taa kuru in dɔ tigɛ walima an bɛ taa kuru in ji ta n'an b'a fɔ o ma biopsie walima ponction. Donc an bɛ o kɛ k'o ci fɛnɛ dɔgɔtɔrɔ wɛrɛw ma minnu fɛnɛ ka baara bɛnnen don kuruw siya la sɛgɛsɛgɛli ma, ni ka kuru dɔn ni kuru jugu dɔ ou bien ni kuru jugu tɛ. Donc an bɛ baara kɛ équipe la o cogoya la ten, o y'an ka baara fanba dɔ ye. Ni an bɔra sin yɔrɔ fɛnɛ la tuguni an bɛ jigin dugumala la. Wolonugu tiɲɛ don den a nafa ye den sɔrɔ mais banaw fɛnɛ bɛ se k'a sɔrɔ, muso caman fɛnɛ bɛ se ka garisigɛ a banaw la. A bana dɔw ye fibrome ye. Bon fibrome ninnu fɛnɛ la an ka baara tɛ dan ka eco kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko fibrome bɛ yen. Kuma caman na an bɛ a jɔ a yɔrɔw fɔ n'a sɔrɔ a kɔlɔlɔ tɛ se denso yɛrɛ yɔrɔ ma, ani
n'a sɔrɔ a bonya bɛ cogoya min na k'a kɛcogo ɲɛfɔ dɔgɔtɔrɔ ye walasa n'a bɛ fɛ ka opérer a ka bila kunna déjà a bɛna taa fɛn min opérer a ko o dɔn o si dɔn ka ban. Donc n'o fɛnɛ bɔra yen nɔ ni fibrome bɔra yen nɔ muso bɛ se ka garisɛgɛ cancer fɛnɛ la wolonugu yɔrɔ la. Donc cancer min dɔnni min yɛrɛ b'o la n'an bɛɛ b'a fɔ ma cancer du col an jɔyɔrɔ ka bon o fɛnɛ la kosɛbɛ. O fɛnɛ la an bɛ arajo kɛ an b'a daminɛ fɔlɔ écho la ka bɔ écho la ka taa kuma dɔw la scanner o y'a ye n'an bɛ fɛ ka fari fan bɛɛ lajɛ n'a sɔrɔ banakisɛ ma cari fari fan bɛɛ la donc a bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ mago bɛ yɔrɔ kofɔlen minnu na an bɛ o scanner kɛ. Mais kuma caman na IRM ale de ka ɲi kosɛbɛ n'an b'a fɔ o ma imagerie par résonance magnétique. A bɛ an fɛ yan Mali la hali n'a sɔrɔ a ma cari kosɛbɛ ka kɛ i n'a fɔ a bɛ fan bɛɛ o fɛn tɛ fɔlɔ an fɛ yan nɔ. Mais a bɛ yɔrɔ minnu na kuma caman n'an ye musow bila ka taa yen nɔ an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc o yɔrɔ fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ wolonugu dɔrɔn fɛnɛ tɛ muso ka bana yɔrɔ dan ye fanda yɔrɔ ninnu fɛnɛ bɛ se ka kɛ banakisɛ sigiyɔrɔ dɔw ye. Donc o yɔrɔ ninnu fɛnɛ la dɔgɔtɔrɔ mako bɛ jɔ anw na kosɛbɛ o la. Donc anw ka baara in musoya furakɛli kɔnɔ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ barisa ni dɔgɔtɔrɔ ye fɛn ye cogo o cogo a mago bɛ hali n'a bɛ fɛ ka opérer a mago bɛ de ka ja ye walasa ja min bɛ se k'ale yɛrɛ bilasira fɔlɔ yan'a ka ti i kɛ a kan ten tɔ. Donc baara in ɲɛ ka misɛn o de kama an ka baara in tɛ se ka kɛ ni girin-girin ye a tɛ se ka kɛ ni fɛn f'an ka kɛ ni hakilisigi ye k'a ni sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ kosɛbɛ walasa dɔgɔtɔrɔ bɛ tɔgɔja sɔrɔ parce que ale ka tɔgɔja fanba bɛ bɔ anw fɛnɛ ka jaabi ɲuman na. Donc o bi peut-être an ye ninnu fɔ bakurubaya la tantɔ don n'a nataw la ni Ala y'an si jɔ k'an kɔnɔ peut-être an bɛna don bana caman na musoya hokumu kɔnɔ ka taa jata fan fɛ ka olu ɲɛfɔ mɔgɔw ye walasa u bɛ faamuyali sɔrɔ imagerie kan i n'a fɔ jata yɛrɛ bakuruba la parce que Mali la u yɛrɛ ɲuman u caman b'a fɔ an ma k'an ye phototalaw ye tiɲɛ don an bɛ photo ta mais an tɛ ja in dɔrɔn fɛnɛ ta f'an ka ɲɛfɔli de kɛ. O ɲɛfɔli in fɛnɛ dun fɛnɛ tɛ taa a kalan kɔ a dɔnniya kɔ a sɛgɛsɛgɛli kɔ walasa dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka dɛmɛ cogo min na a ka furakɛli la dɔgɔtɔrɔ bɛ tɔgɔja sɔrɔ banabaatɔ yɛrɛ bɛ lafiya sɔrɔ. Donc bakuruba la bi o de tun bɛ ne bolo ka ɲɛfɔ aw ye jata kan en général. Donc i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye cogo min na ni Ala y'an si jɔ k'an kɔnɔ don n'a nataw la an bɛna na masala bana kɛrɛnkɛrɛnnenw kan musoya hokumu kɔnɔ. Donc o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen welewelekan min bɛ n bolo k'a ɲɛsin n dɔgɔtɔrɔɲɔgɔn tɔw ma ani n dɔgɔnin minnu bɛ kɔ ka na u kana siran bolofara in ɲɛ radiologuya ou bien imagerie médicale bolofara ɲɛ surtout musolakaw parce que an b'a ye k'a fɔ muso caman bɛ siran dɔɔni n'u bɛna s'u ka dɔgɔtɔrɔya laban na ka don a kɔnɔ barisa u b'a fɔ rayon kɔlɔlɔw ni fɛnw u kana siran bi technologie avancera kojugu a tɛ komi fɔlɔ. Donc halisa cɛw fɛnɛ u bɛɛ ka na an ka jɛ ka baara kɛ an yɛrɛ fɛnɛ minnu b'a kɔnɔ ka ban halisa an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ halisa an ka jɛ ka kuma ni ɲɔgɔn ye halisa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa banabaatɔw yɛrɛ fɛnɛ u bɛ nimisi wasa sɔrɔ cogo min na an bɛɛ lajɛlen ka tɔgɔja bɛ o de la. Donc kuma laban na an b'a fɔ halisa Ala k'an ka jamana basigi halisa Ala k'an ka jamana basigi.